सांग माने आज मोर ऑनलाइन क्लास रे मु पिला मानकु ए रेक्टेंगल शेप रो बटरस्कॉच से फ्लेवर रो केक टू को तैयारी करबा सिखेछि। केक टी मते तैयारी करबा को 15 मिनिट समय लागि थांता किंतु मु 1.5 घंटा समय देकी एटा पिला मानकु सिखेछि से मान टिके भलर सिखिबे बोली। आ प्रथम लेयर से कोठु कट करिवे आ काहे की कट करिवे, सेकेंड लेयर को से कोठ कट करिवे आ काहे की कट करिवे, सेटु कट न कले कोन असुविधा हबो सेटा भी मु तांकु सिखेछि। आ परे जहाँद्वारा पिला माने इजिली जिनस गुड़िक जानीपारे आउ कौ स्टेपटा स्किप कले कौन असुविधा हम से जिनस भी से जानीपारे। आपर ये जो डोम पोर्सन टी रहा आम 3टा लेयर तो होगला, ये जो डोम पोर्सन रहा आपको भी मुझे कट कली आ कहीं कट कली सेटा भी कहली आ कट कलापर आम कौटी काम लगेबा सेटा भी कहली। आउ एटा जिते मु लगेबी सेते बळे कौन एथिरे ट्रिक्स आउ टिप्स दरकार जानिबा दरकार सेटा भी मैं एक्सप्लेन करछि। एठी मु केक रे कैरेमल आ बटरस्कॉच रो इ नट्स तैयारी करिकी यूज करछि किंतु आजिर क्लास रे मु तैयारी करबा सिखेनी कारण गोटे क्लास रे बहुत सारा जिनस सिखेले पिला माने कंफ्यूज रहिबे। एबे एठी जो क्रीम अच्छी से मु वैनिला एसेंस ऐड कली कहीं कि मु बटरस्कॉच केक तो बटरस्कॉच एसेंस ऐड न करी कहीं वैनिला कली। तापरे ए जो बटरस्कॉच रो क्रॉस मु एठी यूज करी ए जो पानी नेली सिरप पई एथिरे मु वैनिला एसेंस यूज कली कहीं कि मु बटरस्कॉच रो एसेंस यूज कलिनी सब टिकी टिकी जिनस मु एठी एक्सप्लेन करछि। तापरे एठी बोर्ड उपरे मु क्रीम लगेइलिनी तापरे मु प्लेस करेइली गोटे लेयर को आ काहे कि मु क्रीम तले न लगे कि एटा को प्लेस करिली आउ केते बेले आमे क्रीम लगेबा से जिनस भी मु तांको कहिछि। सोक करबा बेले प्रथमे आउटर रे करा जिवो तापरे इनर रे करा जिवो हाथ रे टच करिकी देखिबो तापरे जाईकी क्रीम दिया जिवो। एटा सब बहुत सारा प्रोसेस अछि जो प्रोसेस गुडी को आपण मानकु कहि देला परे आपण ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो इजीली स्टेप्स गुडी को जानी गला परे आपण घरे आराम से केक को तैयारी करि परिबे। आ जो माने पाके समय अच्छी ऑफलाइन आसिक शिखा को से माने आसतु किंतु धर जार पिला माने छोट अच्छी कि कौन सी कारण आपण आसी पारु नाहंती शिखा को आपण भाबुचंती कि नाई आमको जिते बड़े भी समय होची हो आमे ऑफलाइन जाइक शिखिबू सेमिति नुह। जदि पिला छोट अच्छी आपण बाहर को आसी पारु नाहंती शिखा को ताले ऑनलाइन शिखंतु शिखिबा को जते समय मिले ना से समय रे आपण शिखि जानतु प्रैक्टिस करंतु घरे जेते बड़े आपण प्रैक्टिस जेते करिवे आपणकर हाथ रे फिनिशिंग सेते आसीबो माने नुह जे ऑफलाइन क्लास आसिले आपण परफेक्ट शिखि पारिबे ऑनलाइन रे नुह सेमिति किछि भी माने नाही। आपणकर जेते बळे समय खाली अछि आपण को ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ भी मिलुची सुजोग आपण ताको यूज करिकी गोटे स्किल शिखंतु। एबे मु बटरस्कॉच रो नट्स सेठी देली तापरे कैरेमल को एमिति ड्रिजिल कलेली किंतु कैरेमल ड्रिजिल कराइला बळे मु ताको पोरिंग कंसिस्टेंसी को ड्रिजिल कला कंसिस्टेंसी को मु कैरेमल को आनिली। एबे ता उपरे मु ए थर्ड लेयर टी को सॉरी सेकेंड लेयर टी को जो डोम पोर्शन थिला ताकू रखिली। एबे देखंतु शार्प एजेस पाई आपण देखंतु ऊपर जोटा अछि तार लेयर टा तार साइड गुडी को पतला अछि आ मझी मोटा अछि तेनु जो स्ट्रिप गुडी को मु कट करिथिली ताकू मु ए जो कॉर्नर रे दउची कॉर्नर रे देला बेले मु तार गोटे साइड को कट कर दउची आउ कॉर्नर रे मु दउची प्रथमे 4 कॉर्नर को मु दे देली तापरे जो जगह बंचिला मु तापरे से जगह देली। ए सब गोटे गोटे ट्रिक्स द्वारा आपनकर जो एजेस अछि एकटा एकदम बेंड हबनी आउ एकदम स्ट्रेट आसीबो आउ बहुत सुंदर भाबरे आपनकर स्क्वायर केक करंतु कि रेक्टेंगल करंतु बहुत भलरे आसीबो। आउ स्पैचुला रो एतिकी पोर्शन रे हाफ अधा चखेंडे सेतिकी पोर्शन रे आपण क्रीम को स्प्रेड करंतु आ द्वारा कोन हबो आपण हाथ रे स्पैचुला को भल भाबरे धरि परिबे आ क्रीम रो जो पोर्शन रे जेतिकी काम करिया को चाहुचंती इजीली करि परिबे। एबे क्रीम को एई लेयर ऊपर स्प्रेड कर साला परे मु आ गोटे लेयर को एमिति रखी देली आउ तापरे मु पूरा बोर्ड को पोछि देली। बोर्ड को पोछि साला परे लेयर को सोक कर देली तापरे पूरा तळ आडू ऊपर आडू को मु क्रीम देली। आपण चाहिले ऊपर आडू तळ आडू को देई परिबे किंतु
ତଳ ଆଡ଼ୁ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଦେଲେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହେବ ସେ ଜିନିଷ ବି ମୁଁ ଏଠି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛ, ଯାହାର ବି ସମୟ ଅଛି, ଘରେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ କି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଘରେ ରହିକି ଶିଖ। ବହୁତ ଭଲରେ ମୁଁ ଶିଖଉଛି। ଆଉ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ନେଇଥିବେ ସେ କୋର୍ସ ବାବଦରେ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଆପଣ ପଚାରିପାରିବେ। ଏବେ ପୁରା ଆଉଟରରେ ଆମେ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଇଦେଲେ। ଏବେ ସ୍ପାଚୁଲାର ଟିପ୍ରେ ମୁଁ ଏମିତି ତାକୁ ପ୍ଲେନ୍ କରିବି। ଏତିକି ପୋର୍ସନରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିମ୍ର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କ୍ରିମ୍ରେ ଲାଗିକି ରହୁଛି, ସରି ସ୍ପାଚୁଲାର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କ୍ରିମ୍ ଉପରେ ଲାଗିକି ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଏମିତି ଟିକେ ଟେକି ହେଇକି ରହୁଛି। ଆ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଉଚ୍ଚା ହେଇକି ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନିଚା ଅଛି, ଉଚ୍ଚା ଜାଗାରୁ କ୍ରିମ୍ ନିଚା ଜାଗାକୁ ପଳାଉଛି ଆଉ ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ କେକ୍ କମ୍ବ ଅଛି, ଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏମିତି ଟାଣି ନେବା। ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଆଉ ଯେତିକି ଜାଗାରେ ଉଚା ନୁଚା ଥିବ ସେ ଜାଗାଟି କଭର୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଚାରିଆଡ଼ ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଯିବ। ସମାନ ଭାବରେ କ୍ରିମ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗିଯିବ। ଆସନ୍ତା ମେ ମାସ 17 ତାରିଖରୁ ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ 40ଟା କୋର୍ସ ଏଠି ଶିଖଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛ ଅଫଲାଇନ୍ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନିଅ। ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାବେଳେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖିକି କ୍ଲାସ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ଆ ସହିତ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସୁବିଧା ହେବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏବେ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆସିଲି। ସାଇଡ଼୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଗିନର୍ ଅଛ ସେମାନେ ସ୍କେଲ୍ରେ ସାଇଡ଼୍କୁ ଫିନିସିଂ କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଯେତେବେଳେ ହାତ ବସିଯିବ କାମ କରିବାରେ, ଫିନିସିଂ ଆସିଯିବ ହାତରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସ୍ପାଚୁଲା କରିବେ। କାହିଁକି ସ୍କେଲ୍? କାରଣ ସ୍କେଲ୍ର ତଳ ପୋର୍ସନ୍ଟା ଏକଦମ ଫ୍ଲାଟ୍ ଥାଏ। ତ ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବେ ସେତେବେଳେ ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ହେବନି, ସ୍କେଲ୍ଟା ହଲିବନି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କେକ୍ ହେବ ଚାରିଆଡ଼େ ସମାନ ଭାବରେ କ୍ରିମ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ସ୍ପଞ୍ଜ ଦେଖାଯିବନି। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ କେକ୍ କମ୍ରେ ଏମିତି ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍ ମୁଁ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ଆପଣ ଏମିତି ତାକୁ ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍ଣ୍ଣର ଗୁଡ଼ାକ ଏକଦମ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆସିବ। ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଉପରେ ବି କରିଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉପର ବି ଏକଦମ ଉଚ୍ଚା ନିଚା ଯାହା ବି ଥିବ ସେଇଟା ପଳେଇବ। ତା ଉପରେ ମୁଁ ସ୍କେଲ୍ ଏମିତି ଟିକେ କରିଦେଲା ପରେ ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କମ୍ ଚଲେଇଦେବି ଆଉ ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ସ୍କେଲ୍ ଏମିତି କରିଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକଦମ ସେ ଯେତିକି କ୍ରିମ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯାଇଥିଲା ଏବେ କମ୍ରେ ଆସିଯିବ। ଆଉ କେକ୍ ଆମର ପୁରା ଏଜେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏକଦମ ସାର୍ପ ବି ହେଇଗଲା। ଏବେ ୟାକୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ଲେଜିଂ ଜେଲ୍ କେମିତି ଆ ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଇଟା ଶିଖେଇଥିଲି। ତାପରେ 2ଟା 3ଟା କଲର୍ କେମିତି ଗୋଟେ କଲର୍ ଉପରେ ଗ୍ଲେଜିଂ ଜେଲ୍ କଲର୍ ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆଉ କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରିବେ ସେ ଜିନିଷ ବି କହିଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ଲେଜିଂ ଜେଲ୍ରେ କାମ କରାଇବା ଶିଖେଇଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏମିତି ଢାଳିକି ଶିଖେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ବିଗିନର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ ପାଇପିଂ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ବି କରିପାରିବେ। ପାଇପିଂ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ଫୁଲ୍ କୋର୍ସ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବେସିକ୍ ଟୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କି ସୁଗାର ଫ୍ରି କେକ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କି ସେମି ଫଣ୍ଡେନ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବ୍ରାଉନିର କ୍ଲାସ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କି ପିଜ୍ଜା, କି ବ୍ରେଡ଼୍, କି କୁକିଜ୍, ଯେକୌଣସି କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ମିଠାର କ୍ଲାସ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଛେନାପୋଡ଼, ରସଗୋଲା, ରସମଲେଇ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ମିଠାର ଏଠି କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। କିମ୍ବା ଟିଫିନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି କ୍ଲାସ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସ୍ନାକ୍ସର କ୍ଲାସ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଅଛି, କଲ୍ କରିକି ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିପାରିବେ। କ୍ଲାସ୍ ମେ 17ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏବେଠୁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ଉପରେ ମୁଁ ଏମିତି 2ଟି କଲର୍ରେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ରେ ମୁଁ ଗ୍ଲେଜିଂ ଜେଲ୍ ଆ ଉପରେ ଏମିତି ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱେୟର୍ରେ ମୁଁ ଆକୁ ଏମିତି ଆଗ ଆଡ଼କୁ ଏମିତି ଟାଣି ନେଉଛି। ଆ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆକୁ କରିଲା ବେଳେ ଆଉ ଅଲଗା କଲର୍ କେମିତି ତିଆରି କରିବେ, କେମିତି ଆକୁ ଏ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି କରାଯିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଠି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କହୁଛି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ନିଅନ୍ତୁ କି ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ କାମ ଶିଖିଯିବେ। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ କାମ ଶିଖିଯିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଲିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ।
तापरे मु बॉर्डर बनैथिली एठी स्टार नोजल रे केमिति बॉर्डर करिवे मु अल्प एक्सप्लेन करिछि आज बॉर्डर तांको मु सिखेइनी कारण गोटे क्लास रे मु बहुत सारा जिनस शिखाएनी आ द्वारा पिल्ला माने सब जिनस भल भाव रे शिखि पारिबेनी एबे आ ऊपर मु किछि गोल्डन बॉल्स पकेइली साइड रे भी गोल्डन बॉल्स पकेइली किछि गोटे को ऊपर गोटे को नीचे एमिति करिबा द्वारा पूरा केकटा रे जना पड़िबो पूरा केक रे इवनली पड़िछि तापरे मु एटा ग्रुप रे फोटो छाड़ी देथिली नेक्स्ट डे पेस्ट्री पाई जने कस्टमर एटा नबा पाई इंटरेस्टेड हेथिले तो केक टी 800 ग्राम पाखा पाखी थिला मु तांको पचारली से खाइबा को नेबे कि सेलिब्रेशन पाई नेबे ताकि मु गार्निशिंग से अनुसार कहबी करबी तो से कहले जे नाई आमर कोनोसी ओकेजन नाई जस्ट आमे एमती नौचु हैप्पीनेस पाई तो मु सेति पाई भाबिली जेतु खाइबा पाई नौचंती तेनु एथिरे टिके अधिका सारा मु चॉकलेट दे दिए ताकि पिला मानकु चॉकलेट खाइबा को भल लागे आ एथिरे जो गमला डिजाइन रो मु चॉकलेट देथिली एटा मु केक्सिकल रो मोर फीलिंग थिला ताकु देकी करिछि।